बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ वर्ब और कुछ नाउन, फिर उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों में इस्तेमाल। तो शुरू करते हैं। मित ब्रिंगन, साथ लाना। मित ब्रिंगन, साथ लाना। तुम क्यों साथ कुछ नहीं लाए? वारुम hast du nicht mitgebracht? वारुम hast du nicht mitgebracht? तुम साथ कुछ भी नहीं लाए। वारुम क्यों nicht mitgebracht? कुछ नहीं लाए। प्लीज़ कुछ पीने के लिए ला सकते हो? Kannst du bitte Getränke mitbringen? Kannst du bitte Getränke mitbringen? प्लीज़ कुछ पीने के लिए ला सकते हो? Kannst du क्या तुम ला सकते हो? Getränke पीने के लिए। मैं स्नैक्स नमकीन लाया हूँ। Ich habe Snacks mitgebracht. Ich habe Snacks mitgebracht. मैं स्नैक्स नमकीन लाया हूँ। अपने दोस्त लाओ। Bring deine Freunde mit. Bring deine Freunde mit. अपने दोस्त लाओ। मूगन, पसंद करना, चाहना। मूगन, पसंद करना, चाहना। Ich mag nicht mehr weiter spielen. मैं और खेलना नहीं चाहता। Ich mag nicht mehr weiter spielen. मैं मज़ीद खेलना नहीं चाहता। Ich mag nicht, मैं नहीं चाहता, mehr और मज़ीद, weiter spielen, खेलना। तो मेरे साथ चलना चाहते हो? Möchtest du mitkommen? Möchtest du mitkommen? तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? मैं तुम्हें मज़ीद नहीं चाहता। Ich mag dich nicht mehr. Ich mag dich nicht mehr. मैं तुम्हें मज़ीद नहीं चाहता। मैं तुम्हें मज़ीद पसंद नहीं करता। nicht mehr और ज़्यादा नहीं। Ich mag मैं तुम्हें चाहता। वो बिल्लियों को पसंद करती है। Sie mag Katzen. Sie mag Katzen. वो बिल्लियों को पसंद करती है। Sie mag वो पसंद करती है। Katzen बिल्लियों को। मुगन, पसंद करना, चाहना। Ich mag nicht mehr weiter spielen. मैं और खेलना नहीं चाहता। तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? Möchtest du mitkommen? मैं तुम्हें मज़ीद नहीं चाहता। Ich mag dich nicht mehr. वो बिल्लियों को पसंद करती है। Sie mag Katzen. Sie mag Katzen. वो बिल्लियों को पसंद करती है। वो बिल्लियों को चाहती है। heiraten. heiraten, शादी करना। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? Willst du क्या तुम चाहते हो? mich मुझसे। heiraten, शादी करना। मैं इसी महीने शादी करूँगा। मैं इसी महीने शादी करूँगा। Ich werde diesen Monat heiraten. Ich werde diesen Monat heiraten. मैं इस महीने शादी करूँगा। diesen Monat, इस महीने। Ich werde heiraten. मैं शादी करूँगा। उसकी शादी ख़त्म है। उसकी शादी ख़त्म है, यानी उनकी आपस में डिवोर्स वगैरह हो गई है, उनकी शादी ख़त्म हो चुकी है। Ihre Heirat ist vorbei. Ihre Heirat ist vorbei. उसकी शादी ख़त्म हो गई है। आखिर तुमने कब शादी करनी है? Wann heiratest du endlich? Wann heiratest du endlich? आखिर तुमने कब शादी करनी है? फिर रिपीट करते हैं। heiraten, शादी करना। Willst du mich heiraten? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं इसे महीने शादी करूँगा। Ich werde diesen Monat heiraten. उसकी शादी ख़त्म है। Ihre Heirat ist vorbei. उसकी शादी ख़त्म है। Ihre Heirat ist vorbei. आखिर तुमने कब शादी करनी है?
Wann heiratest du endlich? Wann heiratest du endlich? آخر تم نے کب شادی کرنی ہے؟ mehr زیادہ اور mehr زیادہ اور ich weiß nicht mehr میں اور زیادہ نہیں جانتا ich weiß nicht mehr میں اور زیادہ میں مزید نہیں جانتا du solltest mehr lernen تمہیں زیادہ پڑھائی کرنی چاہیے du solltest mehr lernen تمہیں زیادہ پڑھائی کرنی چاہیے کیونکہ تمہارے امتحان وغیرہ نزدیک ہیں تمہاری پڑھائی زیادہ سخت ہے du solltest mehr lernen تمہیں اور زیادہ پڑھائی کرنی چاہیے lernen پڑھائی کرنا اسٹڈی کرنا سیکھنا میں اس سے پہلے سے زیادہ پیار کرتا ہوں ich liebe ihn mehr als je zuvor ich liebe ihn mehr als je zuvor zuvor پہلے سے زیادہ میرے پاس اور وقت نہیں ہے ich habe keine Zeit mehr ich habe keine Zeit mehr میرے پاس اور وقت نہیں ہے پھر ریپیٹ کرتے ہیں mehr زیادہ اور ich weiß nicht mehr میں اور زیادہ نہیں جانتا du solltest mehr lernen تمہیں زیادہ پڑھائی کرنی چاہیے ich liebe ihn nicht alles ja zuvor میں اس سے پہلے سے زیادہ چاہتا ہوں میرے پاس اور وقت نہیں ہے ich habe keine Zeit mehr ich habe keine Zeit mehr میرے پاس اور وقت نہیں ہے اس کے بعد ہے نے نزدیک قریب نے نزدیک قریب وہ نزدیک رہتا ہے wohnt in der Nähe wohnt in der Nähe وہ نزدیک رہتا ہے وہ قریب رہتا ہے wohnen ہوتا ہے رہنا wohnt وہ رہتا ہے in der Nähe نزدیک قریب اس کا گاؤں قریب ہے نزدیک ہے sein Dorf liegt in der Nähe sein Dorf liegt in der Nähe اس کا گاؤں نزدیک ہے قریب ہے وہ نزدیک سے اچھا دیکھتی ہے aus der Nähe sieht sie besser aus der Nähe sieht sie besser وہ نزدیک سے اچھا دیکھتی ہے aus der Nähe نزدیک سے sieht sie وہ دیکھتی ہے besser اچھا بہتر گاڑی نزدیک آ گئی ہے das Auto nähert sich das Auto nähert sich گاڑی نزدیک آ گئی ہے das Auto nähert sich گاڑی قریب آ گئی ہے نیکسٹ ہے sofort جلدی سے فوراً sofort جلدی سے فوراً beendete die Arbeit sofort اس نے فوراً کام ختم کر لیا beendete die Arbeit sofort اس نے فوراً کام ختم کر لیا میں جلدی کھانا کھاتا ہوں ich esse sofort ich esse sofort میں جلدی کھانا کھاتا ہوں میچ جلدی ختم ہو گیا das Spiel endete sofort das Spiel endete sofort میچ جلدی ختم ہو گیا das Spiel میچ endete ختم ہو گیا sofort جلدی سے وہ جلدی گھر پہنچ گیا kam nach Hause sofort kam nach Hause sofort وہ جلدی گھر پہنچ گیا پھر ویٹ کرتے ہیں sofort جلدی سے فوراً beendete die Arbeit sofort اس نے فوراً کام ختم کر لیا ich esse sofort میں جلدی کھانا کھاتا ہوں das Spiel endete sofort میچ جلدی ختم ہو گیا kam nach Hause sofort وہ جلدی گھر پہنچ گیا تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں بہت جلد اللہ حافظ یو فیدر زین